This conference as members of the newly formed AGISPA, which is the All Goa Internet Service Providers Association. Newly formed so that we can come together and do what we need to do in a systematic, in a controlled manner, yeah? I am going to hand off to different members of our association so they can speak and brief you on a lot of the topics we're here to speak about. Mr. Tiwari, you want to start? So thank you so much for coming out on a brief short notice. The objective of this particular meeting is that how we can pass on the right message to the community. The end person those are getting penalized is the end customer, which are the residents of the Goa, the people those are operating in Goa. We have been talking about invest in Goa, we are talking about amazing Goa so that people can come down in Goa. But when the people like us, those are providing the infrastructure in this particular manner without having an amicable solution, going ahead and penalizing the ISP is actually penalizing the end customer. What happens tomorrow? Somebody is having a crucial meeting with the offshore client. What happens to the residents? Those are having their elderly parents staying here, right? Tomorrow, we know the situation in Goa that mobile network is not working. Everybody is depending upon the Wi-Fi networks. Students, they are studying here, their studies are getting impacted. Where is the solution? When this particular matter is already there in the court, don't you think that is a contempt of court going ahead and taking a unilateral decision in terms of cutting the cables? Our objective is that we are ready for a solution. We have gone ahead with 2 patches, one in Panjim, one in Mapusa, wherein we have gone ahead and done a tidy work with a collaborative effort of all the ISPs together. We have showcased that. We have gone ahead and shown to authorities as well. We are also looking for some beautification of Goa should not get hampered because of the cable. But we are looking forward for solution coming in from the government side. There are 3 parties, which is Department, Government of Goa and ISPs together working to make sure that we are giving the right opportunity for the residents, people coming down from outside location and getting the best kind of an infrastructure here. Is this decision of going ahead and cutting the cables is serving the purpose? It is not. Hence we just thought to pass on the right message to the citizens, and we are extremely sorry to our customers, all the residents and all the corporates those are working here. We are looking for solution and we'll come back to you with a solution shortly. Over to Sagar. Yeah, thank you, Mr. Tiwari. आता कोंकणीन सांगता परत कोंकणीन सांगता परत सगळ्या गोंयकारांक आमकां कोणाक ह्या सगळ्यांक कळोनी मॅसेज सारकी पावोनी म्हणून की आमकां तेंच्या पडलेल्या कंज्युमराचे पडलेल्या तांकां अनइंटरप्टेड सर्वीस आमी कशी दितली. सो ते एकूच पर्पज आहा आनी ताका लागून आमी आतां प्रेस कॉन्फरन्स घेता की टू कन्वे द मेसेज की आमी डिफरंट डिपार्टमेंट आनी इवन केबल एसोसिएशन तेंचे कडेन कोलॅबरेट केल्ल्या तेंचे कडेन कोऑर्डिनेशन करता आमी. वी जस्ट केम टू नो दॅट तेंच्यांनी रीट पेटिशन घातल्या हायकोर्टान आनी जेन्ना ती नोटीस सर्व जाली डिपार्टमेंटाक, जेन्ना हायकोर्टान रीट पेटिशना मॅटर इज इन द कोर्ट, तुमी कशी एक्शन घेतले आनी तेचे हियरींग वेनिसडे आसा. सो वेनिसडे आमकां खुबशी क्लॅरिटी येतली एक्झॅक्टली गोवोरमेंटाचे तर्फे एक्झॅक्टली कशें वचपाचें, हाव टू गो अबाउट दीस. सो ताका लागून लोकांनी आमकां तो सपोर्ट करपाचो. आमकां हे पळय कितें चल्लां पळय ते आमकांय लायक ना आनी आमकांय नीट एंड क्लीन दवरूंक जाय. बट गोवोरमेंटान खंय तरी ते गायडलायन्स घालूंक जाय कशें करपाचें ते घालूंक जाय. आतां इलेक्ट्रीक पोल घातला ते जाणा आय एम द ISP, म्हाका लायसन्स दिला सेंट्रल गोवोरमेंटान DORT सेंट्रल, आनी इट्स नॉट शॉपाचें लायसन्स न्हू ते लोकांक सर्वीस दिवपाक लागून, लोकांक ते घराघरांनी सर्वीस दिवपाक लागून ते ऑल स्टेट इन्क्लुडींग गोवा तेंच्यांनी ते प्रोविजन करूंक जाय. आयदर अंडरग्रावंड ओवरहेड कशें वयतले. आतां सगळ्यांक जर आरोडोप खणपाचें सपोज घेवंक लायलें जाल्यार इज अ ह्यूज कॉस्ट, यू नो ते करोडांनी वयता. ते खंय तरी प्रोविजन कर, यू चार्ज अकॉर्डिंगली. सपोज अंडरग्रावंड बाबा अशें सगळ्यांक म्हण इतले दी जाता सगळें अशें. आनी हे पळय ओवरहेड आहा न्हू ताका एक आयडिया करून ते क्लेम घाल सो दॅट ते मागीर शेपी दिसचें ना. कोण करूं शकता? आमी GST भरता, AGR भरता. AGR इज इट्स अ रॉयल्टी टू द DORT गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. हय, इट्स 8%. हांवूय ते ह्यूज भरता, क्वॉर्टरली भरचें पडटा. इन एडवान्सूय थंयसर तेंची FD दवरची पडटा. आनी
मागीर ते भरचे पडटा, एडवान्सूय दवरचे पडटा आनी भरचेय पडटा ऑन टायम. इतको रिवेन्यू आमी सरकाराक दिता, इतके लोकांक आमी सर्वीस दिता, लोकांक कामाक दवरल्या, इतले हे करून आमी करपाचें कितें? सपोज गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी सपोज सारकें प्रोविजन करिना हे गोश्टींक, जाल्यार सारकें कशें जातलें? आय एम नॉट ऑथॉरिटी. म्हाका सांगता ते शेबी दिसता म्हणून, म्हाजो शेबी दिसता एकल्याचो खूब आहा, जाल्यार तुमी खंय तरी गायडलायन्स घाल. क्लॅम्पाक घालूं शकता, ते क्लॅम्पाक एक क्लॅम्पाकूच घालूंक जाय म्हणून तरी जाता न्हू सारकें. हे तेंच्यांनी खंय तरी आतां मिस्टर शेट्ये पळय सांगता सगळ्यात केबल हे दिसता, हें काम तेचें, म्हाजें न्हू. तेणी गायडलायन्स घालूंक जाय बाबा, कशें टॅग करूंक जाय, कितें करूंक जाय, कशें करूंक जाय, तेंच्यांनी डिपार्टमेंटान गायडलायन्स घालूंक जाय. We want to work with Mr. Shetty. Yes, we want to work, you know, but we want to it's work not collaboratively. Like, it's not like आता आमकां टायम दिला. इवन सीएमान स्टेटमेंट केल्लो आहा, आय रेड ऑन दिस थिंग की 1 तारीख पासून 31 पासून हे करिना जाल्यार 1 तारीख एक्शन घेतले म्हणून. आयज 1 तारीख न्हू, स्टील कालूय घेतले तेणी, आयजूय घेतले. आमकां कळना कितें करपाचें पळय ते. पूण फाटी असेंब्लीन देखून हो इश्यू काडलेलो, इफ यू रिमेंबर. सो असेंब्लीन देखून इश्यू काडला पळय तेन्ना दे हॅव बीन, गव्हर्मेंट हॅज बीन टेलिंग फॉलो दोज गायडलायन्स. सो ते तुमी तितून रजिस्टर जाय ओ समथींग. सो हॅव यू ऑल डन एनीथिंग ऑन दॅट इवन आफ्टर द IT डिपार्टमेंट, IT मिनिस्टर? वेन आय केम टू नो दीस, हे म्हाका पळय जेन्ना कळ्ळें, हांवें ते कॉम्प्लायन्स केले सगळे पळय तेंच्यांनी केले. आय कॉम्प्लायड ऑल वॉट ऑल ऑफ यू? नो हांव म्हाजें सांगता, हांव पर्सनली इथरनेट एक्सप्रेसचे हितून तूं सांगता, हांवें ते नोव्हेंबरान केल्ले आहा. सो एटलीस्ट म्हाजे तरी केबल कट करूं नाका. See, because like Allegra or Internet Express, DNA, you can following the laws, Come forward. going the right way. Come forward. But you have no idea how many more people who are just pulling cables. ओटा येते करेक्ट. 4, 5, 6, 7 ओटा कोण ते आता केबल ऑपरेटर आशिल्ले, रायट? तेमी इतले बरें दवरलें, सोबीत दवरलें. आतां इश्यू कितें जालो? कोण येयला, ओडला. दॅट हॅज टू स्टॉप. Now recently We'll take your question. एक प्रश्न, आता इलेक्ट्रिकल खांबे घातल्या पळय, ते लायटी खातीर घातले, तुमच्या खातीर घातल्या ते? पळय आतां Don't get into that right Yeah, now. आता We'll take, we're going to take. No, I want my answer, no? One second, we're going to answer all your questions. And then Let's finish. Understand. One second. Yeah, we're going to answer all your questions. One at a time. Suresh, you wanted to explain about compliance. No, let him We're not done yet. We're going to answer your questions, Baba. Machora, ek minute, Raj. Explain about compliance. You've been involved in this, right? म्हजें नांव सुरेश वागांवकर. गोंयांत जेन्ना ब्रॉडबँड सर्विस स्टार्ट जाली, ब्रॉडबँड हो प्रकार स्टार्ट जालो, तितूंतलो पयलो इंजिनियर म्हणटा तो हांव. तेन्नासून हो प्रोसेस चालू आसा. पयलीं केबल, लोकल केबल ऑपरेटर हो प्रकार चालू उरलो. गोंयचे सगळे आमचे भाव केबल सर्विसीस, TV सर्विसीस जाले थ्रू एनालॉग केबल. मागीर इंटरनेट ब्रॉडबँड जे चालू जाले, तितूनसून हे सगळे ऑपरेटर जे आमी आतां हांगासर उबे आसा तेंच्यांनी इंटरनेट सर्वीस ही हो प्रकार चालू केलो, तेका म्हणटा तो ब्रॉडबँड. मागीर 5G टॅक्नॉलॉजी चेंज जाल्यो, मागीर FTTH येयलो. आतां ISPs म्हणून एक सेक्टर चालू आहा, तो DOTन चालू केला. टॅक्निकल उलयता हांव. ISP इंटरनेट सर्वीस प्रोवायडर हे जे सेपरेट रेजिस्ट्रेशन आसा. आतां मुद्दो आजून पर्यंत लोकांक व्हडलोसो क्वेश्चन आसा, लोकांक की ऑथॉरिटीक आनी आमकां व्हडलोसो क्वेश्चन आसा की एक्झॅक्टली कितें. आता 3 ऑथॉरिटीज जाले. LCO, लोकल केबल ऑपरेटर, इज 80% इन गोवा एंड ओनली 20% आर ISPs. जो ISP जो ऑपरेशन जे रजिस्टर्ड लायसन्स घेतले ते फक्त 20% आसा. बाकीचे 80% जो चंक आसा तो आमचो केबल ऑपरेटर, जे ट्रेडिशनल केबल ऑपरेटर 20-25 वर्सां जाले हांगासर ऑलरेडी एक्झिस्टेड. मोर दॅन दॅट ते हांगासर ऑलरेडी काम करता. तेंचो एसोसिएशन ऑलरेडी आसलो. आतां हे न्यूली एसोसिएशन आज फर्स्ट जी प्रेस कॉन्फरन्स ह्या एसोसिएशना थ्रू जाता, ते एसोसिएशन म्हणटा ते इंटरनेट सर्वीस प्रोवायडर. आतां द प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन. आमकां खबर आसता की वेन आय वॉज, आमी जेन्ना चालू केल्ले ब्रॉडबँड तेन्नासून लेट आमचो ऑनरेबल CM मनोहर पर्रीकर तेजे कडेन आमी पर्सनली वचून सगळे डिस्कस केले. आफ्टर दॅट IT पॉलिसी ड्राफ्ट जाल्ली, त्याच्या नंतर सर्टन कंडिशन जाल्ले. तेन्ना ते ₹1 पर मिटर असो कितें क्लॉज आसलो, गॅजेट जाले, डिस्कशन जाले, भरपूर एमेंडमेंट जाले. आतां सद्याच्या परिस्थितीन अशें आसा की एवरीथींग द टॉपीक इज क्लियर आनी ते कम्युनिकेशन जे गॅप आसले बिटवीन LCO, लोकल केबल ऑपरेटर, ISP आनी ऑथॉरिटी, ते खंय तरी आतां तो ब्रीज तयार जाता. आनी जशें ऑनरेबल IT मिनिस्टर
आनी ऑनरेबल IT डिपार्टमेंट हेणी एक्टिवली इनवॉल्व जावन हे सगळे आमचे जे LCO प्लस ISP आहा तांकां रेगुलरायज करपा खातीर रिकॉग्नायज करपा खातीर ही जी 31st डेडलायन दिल्या ती एक्चुअली बरी आसा. कम्युनिकेशन लोकल केबल ऑपरेटर कडेन जावन आसले आनी पयलींचे डिस्प्यूट पेंडींग आसले म्हणून हे गॅप चालू आसले. सो आतां ते ऑलमोस्ट सगळे सॉल्व जाले आनी असोसिएशन ऑलरेडी प्रोसेस चालू केला आनी ह्या प्रोसेस चालू आसतना पॅरलल जे कटींग चालू आसा ते खंय तरी पेनफूल जाता दोनूय केबल ऑपरेटर आनी इंटरनेट सर्वीस हांकां हो पेनफूल प्रोसेस आसा. सो रिक्वेस्ट म्हणटा ती एकूच आसा की सद्या हो प्रोसेस चालू आसतना केबल कट करप हे ऑथॉरिटीन बंद करपाचें आमी रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल CM एज वेल एज ऑनरेबल IT मिनिस्टर एज वेल एज ऑनरेबल इलेक्ट्रिकल पावर मिनिस्टर हेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता की ऑलरेडी प्रोसेस कोणीच हात वयर करूं ना, कोणीच खंयच्याच ऑपरेटरान किंवा खंयच्याच ISPन ना म्हणूंक ना. सो ते ना म्हटल्यार जाल्यार तुमी कट करा, अवश्य कट करा. आमी जर कंप्लायन्सच्या अंडर येना जाल्यार अवश्य जे स्टेप आफ्टर 31st आहा तो घेवचो. आतां जे 8-10 दीस जे आहा ते मॅसिव केबल कटींग हे चालू आसा ते खंय तरी स्टॉप जावचे म्हणून ही डिजिटल मिडियाच्या माध्यमांतून प्रेस मिडियाच्या माध्यमांतून आमी हे रिक्वेस्ट करता. रजिस्टर करपाक रेडी आमी पे करपाक एक्झॅक्टली ऑलरेडी आमी सांगला ती असोसिएशन फॉर्म केला आनी ऑलमोस्ट 70 प्लस ऑलरेडी जे मेंबर्स आसा तेंच्यांनी कलेक्टिवली एक्टिवली पार्टिसिपेट जावन आमचे कम्युनिकेशन एक्टिवली जावन सगळ्यांक आमी पॉझिटिव्ह जे नेगेटिव्ह जे असले हाफ इन्फॉर्मेशन जी पास जाल्ली ती आमी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पास करून सगळ्यांक आमी ऑनबोर्ड करपाचो प्रयत्न चालू आसा. दो द 31st लेस टायम आसा तरी पूण आमी मॅक्झिमम जे LCOज आसा आनी इंटरनेट सर्वीस प्रोवायडर आसा तेंचे कडेन पर्सनली आमी कॉन्टॅक्ट करून सगळ्यांक आमी ऑनरोल करपाचो प्रोसेस ऑलरेडी टू फॉलो द गायडलायन्स ऑफ द स्टेट. गायडलायन्स आर ऑलरेडी मेड बट थोडे भितर डिस्कशन आमचे इनपुट्स जे आसा ते लोकल ऑपरेटर कडल्यान किंवा ISP कडल्यान घेवचे पडटा आनी ते इनपुट्स थोडे आमी दिवंक ना. वी हॅव फेल्ड टू गिव द इनपुट्स and also the authority has somewhere failed to ask इंजिनियरान कितें म्हटलां लास्ट 2 yearsन the electricity department has faced a revenue of almost 50 crores in last 2 years. 100 रुपया देखून आमकां 100 रुपया दिवपाक कितें त्रास जाता तुमकां ताणें म्हटलां इफ यू रिमेंबर इफ यू हॅव हर्ड अबाउट इट. तो फिगर तो कसो येयला पळय तो that you have to. I'll take एक technical explain करता. There are two bodies now involved in this. One is IT department and one is electrical department, okay, power department. We are using the furniture of electricity department, but the IT department is an autonomous body to regularize all the ISPs and the LCOs over here present, okay, till date. आता हे कित्याक जावंक ना, कशें जावंक ना, हेजो इन्वेस्टिगेशन करच्या पेक्षा आतां डेडलायन दिल्या सो द पिक्चर इज क्लियर एवरीवेअर. सर्टन पॉयंट्स वीच आर देर आमचे कडेन आमकां डिस्कस केले थोडे पॉयंट्स क्लियर ना. हे जेन्ना अश्युरन्स दिल्ले ऑनरेबल मिनिस्टर रोहन खंवटेन जेन्ना अश्युरन्स दिला की बाबा आमी तुमकां रेगुलरायज करता आनी मागीर तुमचे जे कितें आहा ते प्रॉब्लम आमी सॉल्व करता. सो कलेक्टिवली वी हॅव ऑलरेडी फॉर्म असोसिएशन, वी हॅव ऑलरेडी रेडी टू गेट रजिस्टर्ड अंडर IT डिपार्टमेंट. सो दॅट कम्युनिकेशन हॅज टू बी मेड व्हेरी फॉर्म. जशें आमी जितलो इंट्रस्ट करून इतले हार्डवर्क घेवन आमी सगळ्यांक आतां एकठांय करता तशेंच आमी मागता ऑथॉरिटी कडेन तेंच्यांनी हे जे कटींग आसा कित्याक एक केबल जर कट करतलो जाल्यार 2 मिनटां लागता पूण तो केबल जॉईन करपाक ईच एंड एवरी वन हॅव टू स्पेंड 1000 रुपीज पर केबल जॉईन करपाक आमकां पेन आसा. सर्वीस कॉस्ट मागीर इफेक्ट जाता, इम्पॅक्ट डावन टायम हो बाकीचो आनी 2 ते 3 दीस लागता आमकां रिस्टोर करपाक. फॉगट अबाउट केबल लेईंग कॉस्ट and only maintenance cost जो आहा पर केबल 1000 रुपया जाता. सो वी आर सेइंग कलेक्टिवली वॉट एवर रेट्स जी आमी म्युच्युअली डिसायड करतले बिटवीन द LCOs एंड द ऑथॉरिटी वी आर रेडी टू बेअर द कॉस्ट वॉट एवर इट इज आहा ते. पण जो आतां जो लॉस आसा आतां जो लॉस heavy loss जो bear करता everyone. We are not about talking about loss. Right now, the problem is आता जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स चालू आहा तेन्ना सुद्धा खंय तरी केबल कट जाता. आज आता या टायमार प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन जे तुम्ही केबल व्हरतात तेंच्या घरांक वचून बांदून वता तेंकाय फुडें तुमी पयशे दिवचे ते मरे मागीर आमी चोया ते रेगुलायज करपाक जाय. यू आर रायट, वी हॅव टू रेगुलायज बट रायट नाव वॉट्स हॅपनिंग वी आर हियर टू से सॉरी टू आवर कस्टमर्स. We are working collectively with the IT department, with the electric department. We are here to get a solution. We want a solution. So we are here for that. Revenue XYZ. स्मार्ट सिटी अंडरग्राउंड केबलिंग डब दिवंक नासले. Smart city is one of these smart cities only related to one geographical area. We are talking as a whole of Goa. We are here to represent everyone, every LCO. गावागावान ते शहरांसून बऱ्यांतली एक बरी गजाल आसा की IT मिनिस्टर आमचो रोहन खंवटे
हो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र गोवा कन्सिडर जाल्लो होता. जेन्ना आमी मोबायल रिचार्ज करता तेन्ना आमी पळयता आसतले गोवा आनी महाराष्ट्र म्हणून येता. आमचो गोवा फॉल्स अंडर रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र. सो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आहा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर खंयची जी मल्टीनॅशनल कंपनीज आसा किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवायडर्स आसा तेंचो इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंया पर्यंत पावना, आमच्या गांवा पर्यंत पावना. वी आर व्हेरी थँकफूल टू आवर आर टी मिनिस्टर. तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन आमकां सगळ्यांक रेग्युलायज करपाचो निर्णय घेतला हो बेस्ट. पण खंय तरी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ते आमकां तेंको दिना अशें आमकां दिसता. सो हेजेर डिस्कशन जावंक जाय. आतां जे तुमी प्रेसान क्वेश्चन विचारले की बाबा जी प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा थंय स्टिंगींग करता हे येता रेग्युलरेशन. हो जो आमी जेन्ना डिस्कशन जातलें आमी जेन्ना ऑन बोर्ड येतले तेन्ना आमचे जे समस्या आसा ते आमी पुटअप करतले. कित्याक आमकांय वायट दिसता की आमचेय केबल परत परत कट जाता, गाडयो येता किंवा आनी प्रोविजन ना. आमी 30 वर्सां जाले, आमी 30 वर्सां प्लस जाले सगळे ऑपरेटर जशे आसा तशे आमी केबल ले करून करता. की अशें ना की कोण पडोंक जाय की कोणाक त्रास जावंक जाय. सोसायटीन आमचोय कोण तरी भाव आसता, आमचो कोण तरी फ्रेंड आसता तितून. सो ह्यो ज्यो मेसेजी येता की लोक केबल घुसोवन पडटा आनी कितें पडटा तितूंतले कोण तरी आमचो गोंयकार भाव आसता तो पडलेलो आसता. सो आमकांय नाका एक्चुअली हे सगळें जाल्लेलें. पूण ना इलाज कितें आसा की सद्या इन्फ्रास्ट्रक्चर नासलेल्या कारणान आमकां इतले ट्रेडिशनली जे आमी सगळें काम चालू आसा आनी हो एकूच बिझनस अजून पर्यंत गोंयकारां कडेन आसा. आनी आमकां म्हणजे ते आतां स्वयंपूर्ण भारत म्हणटा, आत्मनिर्भर भारत, तितूनसून आतां खंय तरी आमकां एक होप आसा की ऑनरेबल आय टी मिनिस्टर हे ऑलवेज वेलकम करता आमकां, ऑलवेज आमकां सगळें हें करता. सो वी रिक्वेस्ट देम टू हे जो सगळो प्रॉब्लम चालू आसा रिलेटेड टू कटिंग ऑफ द केबल्स सद्या तरी हो स्टॉप जावं. The biggest loser in this whole exercise is our customers, and we want to enforce that point. We want to make sure that they understand we are fighting to give them the best connectivity. They pay us every month. Yes, we are making money, we are collecting money, we are happy to pay the taxes, we are happy to follow the rules, but we need proper guidelines. Sagar, you're the vice president of this newly formed association, right? The number one thing we want to make sure that is everybody understands it is the customers and the people that are paying for internet are suffering right now. We'll follow the rules. The DOIT is going nowhere. Electricity department is going nowhere. The ISPs, the LCOs, the cable operators are going nowhere. We are happy to follow the rules. But in the meantime, right now, until we come up with a collective decision, we need to make sure that the customers don't suffer. I'd like to tell you the newly formed ISP Operators Association, the Cable Operators Association is not a different. We are all together. We are with them, they are with us. सो आमी ह्याच्या फुडें पळय कितें पळय हे पळय डिसिजन घेतले कितें पळय येतले ते कलेक्टीव डिसिजन घेतले. आय लायक टू टेल यू मांडे केबल ऑपरेटर्स ITGन घेतले तेंचे खूब जाणांनी कोणी ते कॉम्प्लाय करूंक ना पळय ते करतले ते कितें आहा पळय ते इतून आनी ते रोखडेच हे करतले. आमी सगळ्यांक मेसेज कन्वे केल्ले बाबा वेन यू आर युजींग समबडीज प्रॉपर्टी तेंचे गायडलायन्स आहा पळय ते फॉलो कर. इनर एरिया केबल ऑपरेटर्स आहा पळय ते मातशे खंय तरी फाटीं आसले. सो इवन ते येयल्लेले आसा म्हाकाय खुबशीं कॉलां येता बाबा कितें करपाचें सांग कशें करपाचें सांग. तूं सांगलें तूं तुजो हे कर आनी डिक्लेअर कर नेटवर्क कसो आहा पळय कितें आहा पळय ते आमी मातशें. सागर म्हाका एक सांगता तुमकां इन्फॉर्मेशन कितले ISP आहा तुमचे कडेन? म्हाजे कडेन एक्झॅक्टली त्याचो हे ना. यू कॅन आस्क कन्सर्न ऑथॉरिटी. सागर म्हाका सांगपा इलेक्ट्रिसिटी association डिपार्टमेंटान कितें इन्फॉर्मेशन दिल्लें की फायबर कट करची बी इलेक्ट्रिसिटी कांयच ना. कांयच ना. पूण कित्याक खातीर रिजन दिला कित्याक कट केलें ते? रिजन वेट हांव सांगता. रिजन वेन ही स्टार्टेड ऑन लास्ट सॅटर्डे तेणी सांगले केबल ऑपरेटर्स तुमी पयले आसतले, तुमी खूब जाणांनी तुमच्या माध्यमांतसून आमकां कळ्ळा ते की केबल ऑपरेटर्स आर युजींग दे पोल्स इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पोल्स विदाउट पेईंग. 2 वर्सां जालीं कोणी तरी 2 वर्सां जालीं फारीक करूं ना. 2 वर्सांनी 50 कोटी वेगळे आनो का तेचो फिगर कसो ते फॅक्चर फिगर तेणीच हे करपाचें कित्याक हेच्या पयलीं कितले घेतले आनी आतां कळ्ळें सांगता. तेणी रिजन दिल्लो सॅटर्डे की आपले पोल यूज करता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पोल यूज करता विदाउट पेईंग. आनी आयचो स्टेटमेंट तेचो आहा पळय तो स्टेटमेंट सेज लायक एका पोलाचेर 100 केबल्स आहा, केबल बँड जाल्यार ते पडो शकता, लोकांचे कंप्लेन येयल्या म्हणून. दिस इज बोथ तेसा कसो उलयता आनी आयज कसो उलयता. लायक इज प्लेईंग लायक क्लेवर हे कशें म्हणजे प्लीज अंडरस्टँड. आमकां कोणी तरी हे दिला एक डेडलायन दिला की हे कॉम्प्लायन्स करून आमी करता. But can you tell me one thing? If you remember last assembly, there was an issue about this, and there was a notice. This assembly discussion down. The collector was given a power as far as the cables was concerned. If you remember, मागीर तुम्ही त्यांना बाकीचं फॉलो केलं हेजे तेन्नाच्यान
हांवें फॉलो केला सगळें रजिस्टर केला पण म्हाका एकूय नोटीस येवंक ना कितले पयशे भर म्हणून ते कांयच येवंक ना ऑलरेडी हांव रजिस्टर आहा हां तेन्नाच म्हाका जाल्लें पळय तेन्नाच हांवें रजिस्टर केल्ल्या हां कळ्ळें न्हू आनी अजून म्हाका नोटीस पिक्चर्सचो ना केबल ऑपरेटर आनी कांयच ना आजपासून काय कांयच येवंक ना तेजे उपरांत हां एकूय लेटर ना कांय ना आतां पळय देसाय पळय तो स्टेटमेंट करतालो पब्लीक नोटीस दिल्या आतां तुमी मिडिया सगळे आहा तुमी खंय तरी प्रिंट केला जावं हें केला आसा जे वेदर इज वेन इज क्लेमींग पब्लीक हे खंय आनी आमी जेन्ना रजिस्टर आसतना म्हाका ते म्हाज्या एड्रेसाचेर येवंक जाय न्हू कितें पळय नोटीस आहा पळय ती तेसा एक रिजन सांगतो आयज दुसरें रिजन आय एम शुअर फाल्यां आनीक तिसरें रिजन सर हो तुमचो बेस्ट तुजो प्रश्न आहा हे तोच सांगूंक शकता कळ्ळें तेचें कितें आहा पळय तें सांगूंक शकता आमी कितें आमी हांगा तुमकां आपयला लोकां कडेन मेसेज पावपाक लागून आमकां तुमकां सर्वीस सारकी दिवंक जाय आमकां हे हडल्स आहा लोकांनी आमकां सपोर्ट करपाचो आपले नेते आपले MLA हांकां सांगपाचें तेंच्यांनी बाबा अशें जाता आमकां आतां एग्जाम्स आहा एप्रोचींग भुरग्यांची दीस इज जानेवारी हे जालें फेब्रुवारी एग्जाम्स आहा लोक भुरगीं स्टडी करता स्टडीज आसा हेंची थोडे काम करता एज महेंद्रजी सांगला पळय समजा खंय तरी मातशें रितीन करपाचें कितें आहा पळय तें मातशें खंय तरी रीत दवरपाची But put all together, we are here to put a message down that we are here to work together. Give us the time. You have given us the deadline. Let's follow it. We are here to work with Prashnath City. We are here to work with IT Minister, IT Department. Sorry, we are here to work with Election Department. Let's do it the right way. That's it. डिस्कशन Okay, but like No discussion. Leaving everything aside, whatever happened, not happened, keep everything aside, right? कितें म्हणटालो फाटल्याच आनी सेक्रेटरी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मागीर IT डिपार्टमेंटाची एक मिटींग जाली त्या मिटिंगेन तेंचे सांगलें की तुमकां डेडलायन दिली आनी म्हटलें की त्या डेडलायन पर्यंत ते कटींग बंद करता म्हणून म्हणजे ते कट करचे ना म्हणून तरी आसतना कट करता सो हितून डिपार्टमेंटाची मिटींग आसा की जो मनीस कट करूंक वयता तो डिपार्टमेंटाचे आयकना वी कॅनॉट कमेंट पळय आमी तुजो प्रश्न बरोबर आहा पूण रॉंग मनशाक विचारता कसोच कोणाक तुमकां कितें दिसता कित्याक लास्टाक डिपार्टमेंटान जर कट करचे ना म्हटलां आनी तरी कट करता जाल्यार तुमकां कट करता आयजूय म्हापसा सकाळी कट जाला काल मडगांव कट जाला अजून केबल तुमचो प्रश्न बरो आहा सारको आहा प्रश्न कळ्ळें कित्याक लागून जाता पळय आमी एज पर द मिडियार IT मिनिस्टरान पळय कितें स्टेटमेंट केला पळय तें आमकां कळटा IT मिनिस्टरान क्लियरली सांगला दीस थिंग्स कम्स अंडर IT पॉलिसी यू नो आपले IT सेक्रेटरी वील कोऑर्डिनेट विथ power department secretary if required chief secretary will intervene he required CM सुद्धा स्टेटमेंट केला CM सुद्धा सांगला सो इज इट ऑफिसर कोण आयकना ह्यो no See, we won't comment on that. We won't comment on that. All we are saying is we are here to work together. Give us the 10 of 31st. Let's stick to it. Let's do it the right way. Let's follow the rules. तुम्ही हे प्रश्न व्हॅलिड प्रश्न आहा तुम्ही पॉवर मिनिस्ट्री पॉवर डिपार्टमेंटाक विचारतात ते सगळे ऑथॉरिटीज बसलेले सागर तुवें रिप्लाय करूंक ना म्हाका सांगता पूण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान नोटीस जावं तुमकां कितें काय इन्फॉर्मेशन काय कित्याक कट केलें ते रिजन तरी खबर आहा तुमकां ना आमकां थ्रू मिडिया आमकां कळ्ळें नोटीस ना नोटीस ना पूण तुमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक खबर तरी आहा कोण ISP आहा कोण आहा ते खबर आहा इलेक्ट्रिसिटी आमी एज अ ISP आमी रजिस्टर जाल्ले आहा IT डिपार्टमेंटान दे हॅव टू कम्युनिकेट कोणी कम्प्लाय केला कोणी कम्प्लाय करूंक ना जेन्ना पळय लोक उलयता न्हू इल्लीगल देर इज नथींग लायक लीगल इन दीस केस कम्प्लाय नॉट कम्प्लाय हे दोनूच गोश्टी लागता ना पूण एक सांग म्हाका तुमचो केबल कट करता तुमी खबर काडना ते कित्याक करता ते जायसर हांवें ऑलरेडी हेचेर आन्सर केला मिस्टर शेट्येन लास्ट सॅटर्डे जो हे केल्लो लास्ट सॅटर्डे कटींग केल्लो तो संडे तुमी पळय ते हे केल्ले तेन्ना तेणी सांगलेले इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे पोल्स यूज करता विदावट पेईंग 2 वर्सां जाले पोल्स फारीक करिना आमकां कांय कळना कोणाचे केबल आहा पळय आमी कट करता कोणूच येवंक ना दीस इज स्टेटमेंट तुमचे कडेन आसतले ते परत यू कॅन प्ले हय आनी आयज स्टेटमेंट करता तो ते पोल्साचे हे कितें स्टेबिलिटी रिपोर्ट ना कांय ना तेका लागून लोकांचे कंप्लेनी येयल्या म्हणटूच No, that is okay. But
जेन्ना केबल कोणाचा कट जाता तुमचे केबल न्हू ते हय बिकॉज यू आर सर्वीस हय प्रोवायडर सो तुमी वचोन थिंगच्यान विचारले बाबा हे कित्याक केले काय म्हणून आमी विचारले तेका कशें आहा आमी विचारले तेका आमी तेजे कडेन गेले डायरेक्ट तेच्या ऑफिसान ते कट करताले पळय तेन्ना तो आयतार दीस रिबंद रातचो 8 9 सुद्दां तो स्वता फ्लायर घेवन कट करतालो पण रिबंदरचो ऑपरेटींग हां कळ्ळें तेका सांगले तुमी या 10 सुमार या मांडे आनी पे कर कितें आहा पळय ते हे कर ते केले सगळ्यांनी तेणीन आमकां सांगलें आमी गेले आमकां कॉम्प्लाय करूंक जाय तो तेंचे कितें फॉर्मेलिटी उरले जाल्यार म्हाका सांग आमी येयले मागीर थंयसून गेले हांव ते मिटिंगेक नासलो सो आय एम सॉरी बट थंयसून मागीर सगळे जाण आमी हांगा गेले DOITन गेले टू आज द एक्सप्लेनेशन तुमी काय जाल्ले तुमकां खंय तरी विचारूंक जाय आमी विचारलें तांकां पण कितें तेन्ना आमकां ती VMA बाय 31 जानेवारी पासून आमकां टायम दिला कॉम्प्लाय करून आनी अकॉर्डिंगली खुबश्या जाणांनी कॉम्प्लाय केल्लें आसा हांवें तर सुरवातीकूच केला आय नो दॅट हांवें नोव्हेंबरान केला तुमकां अलावड आहा काय म्हणटा हेंकां पोल्सांक सर तुमी जर सेंट्रलाची ROW पॉलिसी या सेंट्रलाची ROW पॉलिसी हे करशी मातशें पत्रकार तुम्ही वाचा ते सगळें बरयल्लें आहा थंयसर हांवें स्टेटमेंट केला पळय म्हाका लायसन दिला कोणी दिला सेंट्रल DOITन दिला हे शॉपाचें लायसन न्हू टू सर्व पीपल खंय वयतलो बाय युजींग PWD रोड बाय युजींग इलेक्ट्रीक डिपोज दिस इज हे माध्यम न्हू तुम्ही त्याचा कॉन्टॅक्ट केलो ही कॉन्टॅक्ट केलो as I said earlier also last माझ्या स्टेटमेंटाक हे केल्ले आमी हेच्या पयलीं भरताले आमकां डिमांड नोट येताले आमी भरताले तेच्या उपरांत गेले 2 वर्सां स्टॉप आहा ते स्टॉप आहा कित्याक गरीब रिजन म्हाका जो पर्यंत डिमांड नोट येना कितें भरतलो when he said Mr. Shetty said फुकट यूज करता म्हणून हांवें तो स्टेटमेंट केलो But you're not paying annually. See, we're not getting into that right now. No. See, ROW charges all, as per the ROW policy. ती पॉलिसी खंय तरी ती होल्ड आहा तुम्ही जेन्ना इवन ते मे बी ते काय खबर नासले आसतले हे कोर्टान आहा केस तरी आसतना केलें तेच्या उपरांत ती नोटीस येयल्या न्हू वेन द मॅटर इज इन कोर्ट हाव यू टेकिंग दीस एक्शन आता तुम्ही 31 तारीख आम्ही 31 तारीख दिला त्याच्या पयलीं ऑलरेडी कितल्याच जाणांनी भरले आणि रेस्ट ऑफ द केबल ऑपरेटर कोण गांवांत आनी पळय तांकां आपयला मांडले आमी स्वता ते मेसेज कन्वे करता सगळे बाबा प्लीज रेट्स किती थारायला तेंच्यांनी तुमकां दिल्या ते ऑलरेडी पळय सगळे मेन्शन केल्ले आयचे सगळे आनी न्यू पॉलिसी ROW चार्जीस 10 जानेवारीसून डिक्लेअर केल्ले सो ते सगळ्यांक आमी सर्क्युलेट केले मान्य अमान्य ती कोर्टान आमी घेतलेले आहा सगळ्यात पयलो क्वेश्चन असो आसलो IT मिनिस्टराचो की तुमी पयलीं रेजिस्टर्ड जाया इज विलिंग टू लिसन टू एवरी वन बट तुमी पयलीं रेजिस्टर्ड जाया सो 2 स्टेटमेंट येयल्ले एक इल्लिगल चलता रातोरात खंयचोच ऑपरेटर हांगासर रातोरात तयार जावना सो वी आर देर फॉर मेनी इयर्स आणि एवरी वन हॅज गॉट ऑथॉरिटी बिकॉज इफ आय एम नॉट मिस्टेकन LCO लायसन जे आहा ते दॅट इज बीन अंडरटेकन बाय कलेक्टर आणि जे ISP it is coming under collector and the ISP license is coming under Goa DOIT, Director of Information Technology. So दोन्ही जी बॉडी आसा they are using the common infrastructure which is the electricity poles आणि हे सगळे ROW बरयल्ले आसा किंवा ते आमच्या गॅझेट तितून सगळे डिटेल्स दिलेले आसा सो बरी गजाल आसा की ही जे आमचे अमेंडमेंट आसा जे आमी ऑलरेडी फॉर्म्स आमकां IT डिपार्टमेंटसून मेळ्ळे ती फॉर्म्स आमी ऑलरेडी सगळ्यांक सर्क्युलेट सुद्दां केल्या जी मेसेज इनकम्प्लीट मेसेज आसली तुमचे सगळे क्वेश्चन आसले ते दॅट इज बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट मेसेज क्लियर जाल्लेले आमी ऑलरेडी फॉर्म भरपाकूय चालू केल्या हे फक्त इन्फॉर्मेशन एंड इंटिमेशन हे शो पास टू द कन्सर्न ऑथॉरिटी टू स्टॉप दिस पर्टिक्युलर सो आता तुमचो डिमांड इतलो आसा की रेग्युलरायज करचे इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवचो आनी तो पर्यंत कटींग बंद करचे सगळे प्लेसी आसा प्रोसेस ऑलरेडी चालूच आसा रेग्युलरायज करपाचो प्रोसेस आमी चालू कॉम्प्लाय केला करता सगळे आमचे तर्फे आनी खंयसरूच आनी कन्फ्युजन काय थँक्यू आमी सगळे कॉम्प्लाय करता To end it, I would like to say sorry to our customers. We are here working together with the IT department and the election department. Don't worry, we are going to get things resolved the right way. थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू